Dobar dan i dobrodošli u novu tur avanturu, u novu spirituru. Nalazimo se u gradskom naselju Divčibare, odnosno nalazimo se na planini Maljen. Okruženi smo sa jako lepih, čak 6 vrhova, ali ovoga puta u pomoć dozivamo i turističkog vodiča Željka, koji će nam prikazati i nešto više reći o ovim lepotama. Svakog dana od 11 časova ispred hotela Crni vrh možete vi krenuti u neku turu, avanturu. Idemo mi po Željka pa da čujemo i da vidimo šta ova lepotica nudi. Ono što je najbitnije za priču o Divčibarama, to je naziv ove planine. Nažalost, 80% Srbije greši u izgovaranju imena ove planine. Svi misle da je ime ove planine Divčibare, međutim, ova planina se zove Maljen, a Divčibare je samo ime ovog turističkog mesta. Ono što treba od osnovnih podataka da znate, to je da se Maljen nalazi u zapadnoj Srbiji, da pripada vencu Valjevskih planina i da pripada dinarskom sistemu planina. Što se tiče nekog imena, kako neko mesto dobija u stvari ime, naravno da postoje legende i postoji mnogo legendi, tako i za Divčibare je vezano nekoliko legendi, ali su one uglavnom vezane za devojčicu Divči. Ja ću sad ovako ispričati jednu koja se s kolena na koleno godinama unazad prenosi. Legenda kaže da je nekada davno na ovim prostorima živela jedna devojčica koja se zvala Divči. Bila je jako zaljubljena u jednog čobanina. Puno vremena su provodili zajedno, čuvajući ovce. I sve je to bilo lepo i bajkovito do jednog momenta dok se, nažalost, čobaninovi roditelji nisu umešali u njihovu ljubav. Nisu prihvatili Divči da je ona baš prava devojka za njihovog sina. Naravno, njih dvoje su postali jako tužni jer više nisu mogli da se viđaju, ali Divči je nastavila da šeta sa svojim ovčicama u nadi ne bi li ga ponovo srela, međutim, to se nije, nažalost, desilo. I tako šetajući sa svojim ovčicama, Divči se malo i umorila i u jednom momentu je prilegla ispod jednog drveta, zadremala, ali u tom trenutku jedna od ovčica se otrgla, izletela iz svog stada i došla do jedne velike nabujale bare. Ne bi li se malo osvežila, Divči se trgnula, videla da nedostaje jedna ovčica, brzo je dotrčala do te bare i videla da se ovčica davi. Ona je uskočila, ne bi li je spasila, ali pošto ni Divči nije znala da pliva, onda se ona tu, nažalost, i utopila i odatle dobijemo Divči plus bare jednako Divčibare. Mi smo malo kraj izmenili pa smo napravili sa happy endom da je ipak to čobanin predosjetio, iskočio kroz prozor, brzo dotrčao do bare, spasao Divči i onda su živjeli srećno do kraja života. Ono što je zanimljivo, eto s čime bih pokrenuo neku našu kratku priču, je ta pozicija Divčibara. Znači ima jednu lepu visoravan, a opet okružena sa 6 vrhova koji su realno svakome dostupni. Sama pozicija i planine Maljen, a i same visoravni na planini Maljen je zanimljiva zato što se uzdiže 6 vrhova i sa tih 6 vrhova su poglede na različite strane sveta, tako da vi na bilo koji vrh da se popnete imate poglede zbog toga što se Maljen kao lokacijski nalazi u takvom potezu zapadne Srbije da mu ni jedna druga planina ne zaklanja pogled. I onda mi imamo poglede na bukvalno na sve 4 strane sveta i stvarno može što da se vidi. Ali eto sad, i kad se obiđeš svih 6 vrhova, pošto postoji sama planinarska staza da se obiđe svih 6 vrhova, a onda da počnemo od najviše vrha koji se zove Kraljev Sto, pa se dođe u ovaj bliži deo naseljenog dela, na samu Stražaru, u kojoj pripada i čuveni vidikovac Ljuti krš, i onda sa Ljutog krša se prebacimo na Golubac, Golubca na Paljbu, s Paljbe na Crni vrh i onda na Crni vrh gdje se danas nalazimo možemo se spustimo na Velika Pleća koja je inače na istom grebenu kao i Crni vrh, jedino što im je ski staza granica. I ona deli ski staza, koja se inače zove staza Crni vrh, deli ovaj greben na 2 dela. Ovo je jedan od simbola ove naše planine. Uz cvet beli narcis koji raste u drugoj polovini maja, drvo ljubavi kao ovako kako ga vidimo u ovom obliku predstavlja drugi simbol ove naše planine. I ovo drvo po legendi nije izgledalo ovako do pre dešavanja one priče sa Divči i njenim čobaninom, Dragim. Po legendi i ovo drvo je imalo ravne grane kao i svo ovo ostalo drveće koje je ovako oko nas. Pošto je čobanin nakon tog nemilog događaja
tugovao, patio za svojom divči. Legenda kaže da on dolazio baš kod ovog drveta i da se peo tu negde na 4., 5. granu i da je spuštao suze, a vi znate da su muške suze teže kad pate od ženskih. Legenda kaže da su te suze, kako su padale na grane, iskrivile ove grane i onda u sećanje na njihovu ljubav, ovo drvo je dobilo ime drvo ljubavi. Inače, nećete ni vi biti uskraćeni da uradite taj ritual. To su radili i gosti pre vas, svi koji su bili s nama ovde, čak i neki onako poznati sportisti, čak i Novak bio, pa je osvojio Australian Open, Ivana Španović takođe i tako. Bilo je dosta njih. Treba da obavimo jedan ritual, a to je da obiđemo 3 kruga oko drveta, da zamislite želju. Može, jer krećemo. Moramo svi zajedno da bi ritual uspeo. Pazite na ovu granu i kako god opominjemo ljudi, udare. Udari ih ljubavno. A ovo je i... To znači da ljubav ume da boli. Ume. Ovo traje od naših malih nogu kad smo mi bili ovdje na rekreativnoj. Pošto su nas iz Valjeva samo dovodili na Divčibar. Kad završite 3. krug, dođite ovdje kod drveta, nađite slobodno parče, grane ili stabla, stavite levu ruku koja je navodno bliža srcu i 30 sekundi zamišljamo želju i žmurimo sad. Dobar. Čuvate želju za sebe, sve dok vam se ne ostvari, a onda možete kažete nekom. Počela je sad malo i ta priča, vi ste mi sad i potvrdili, vezano za Divčibare, kao počelo je da se gradi, da se pravi. Znači, eto i ja sam prvi sad i vidio i doživio da to uopšte nije u preterenoj meri, da je to onako sve, da je umereno, da je sa smislom, a to eto čak i dovodi nove ljude. Jeste, povećao se sam kapacitet Divčibara izgradnjom nekoliko objekata. Neću kažem nekoliko, ima i možda i 20-ak novih objekata, to mislim na stambene zgrade sa apartmanima, ali ima i 2 nova hotela. Bilo je u planu još nekih hotela tu da se gradi. Šta će biti od toga vidjet ćemo u nekom budućem periodu, ali svakako da se promenio broj ljudi na planini, ali opet ne u toj meri kako ljudi danas imaju neku predstavu o samom ovom mestu, jer oni koji baš i ne dolaze na Divčibare, oni su čuli od nekih drugih da se ovdje baš desila neka onako strahovita ekspanzija svega i mi to nismo još vidjeli, osim u periodu kad je još uvijek bila korona i same mere koje su trajale nekih godinu i po dana od samog lockdowna. Tad je bio najveći broj gostiju na ovoj planini, ali ne samo ovdje, nego na planinama širom Srbije, jer ljudi nisu mogli ni da putuju preko. Zavisi ko imao certifikat, da li se vakcinisao ili nije, ili putovali su po Srbiji, malo su i više upoznali svoju zemlju, ali nažalost takvih profila ljudi ima sve manje u toj meri koji su bili u tom nekom periodu. Znači nije ih zadržao taj... Pa nije, opet ih ljudi vole da idu naravno i na ova, da kažemo, mesta koja su malo urbanija, a na ovim su nadmorskim visinama. Znamo to, pričamo. Ali to je tako da u našoj zemlji, naravno, ja ne bežim od toga, volim ja da odem da vidim sve svašta, ali opet više volim ovako ove delove koji su ovako više su bazirani na ove pešačke ture i na prirodu. Znam da moramo da nastavimo dalje, ali za kraj, kad smo baš kod te infrastrukture, moram da vas pitam, dok smo išli uz put, vidjeli smo dosta vikendica i ono što je meni neko prelepo, što je sve neko otvoreno, odnosno primetili smo nigde nema kao to nešto ograđeno, moja avlija, moje dvorište, jer to neki pisani, nepisani zakon, šta? Pa to je ono što ne mogu nije da dam precizan odgovor, ali svedoci smo i boravka na drugim planinama, da i se na drugim planinama isto to dešava, da su ljudi svoje ograde pravili uglavnom od nekog nižeg rastinja. Tu bi pre ovako uzeo u obzir jedan čitinar koji se zove Tuje i uglavnom su ga ulepšavali tako da to bude neka vrsta ograde, ali ima dosta objekata koji nemaju nikakvu ogradu. To jeste neko nepisano pravilo, ali ovdje nam čak meštani onako kažu, kojih nema u nekom velikom broju, ovdje žive nekih ispod 100 To ja sam vidio kao po popisu 80 i nešto, oko 100-ak se vodi. Tako je, manji broj od 100, eto, nek bude nešto između,
Oni sami kažu da se samo meštani ograđuju, da oni imaju ograde. Jeste tako, jer na vrhu koji se zove Kraljevstvo, koji je najviša tačka ove planine, tamo kad prođemo, stvarno možemo da vidimo ograde i to su uglavnom taj deo ljudi koji živi tamo. A još jednom, Željko, mi ćemo sad, idemo malo da skijamo, nadamo se da ćemo zimi sa skijama, a sad ćemo ski stazom da nastavimo dalje, idemo na još jednu avanturu, idemo na biciklističku jednu turu. Još jedno veliko hvala, stvarno je bilo divno slušati vas, onako jedna skraćena, živa enciklopedija ste i toplo preporuku opet i svima, ali pre njih vama jedno veliko hvala za ovo, stvarno je bilo onako nevjerovatno. Hvala i vama. Hvala i uživao sam i ja u druženju današnjem. Hvala vam. Hvala. Želeo sam prikažem i moment turističkog, odnosno planinarskog vodiča, da neko ko je sa ovih krajeva i koji poseća ove krajeve, koji ima puno lepih i zanimljivih priča, da onako kaže jako lepe i konkretne stvari. Ukoliko ste gost hotela Crni vrh, svakog dana od 11 časova neko od vodiča vodi na turu. Ukoliko niste, samo dođete na recepciju, javite se u simboličnu cenu, možete se priključiti grupi. Nakon ovog razgledanja, odnosno planinarske strane, sada se nalazimo na mestu koji je zimski najpopularniji, odnosno nalazimo se na vrhu ski staze, odakle krećemo kombinacijom pluga i karvinga, spuštamo se do turističkog infocentra, a odatle prelazimo na novo prevozno sredstvo. Idemo, bajstura. Čekaj, sada ide karving! Evo sad moje desne strane, odnosno sa desne strane staze se vide borovi, baš se vidi taj parazit, to što ga suši i kako onako sve manje borova. I Divčibari su pokrenuli jednu akciju, zasadit će 15.000 novih sadnica, 15.000 borova i čini mi se da je čak možda i otvoreno, ukoliko želite vi da budete deo te akcije, da možete se prijaviti na njihovom sajtu. Nakon pešačenja stigli smo do centra, odnosno turističkog infocentra, gdje ćemo iznajmiti bicikle. Biciklama pravimo ne tako zahtevnu turu, odnosno preporučujem je svima. Idemo da osvojimo još 2 vrha, idemo do Paljbe i do Golupca. Idemo sad malo akcije. Da. Ovo je CDL. Nije bio neki električni. Vidi. Ajaj, ovo probijanje sunca. Ne, već. A vidi ovdje. Ima ljubavi u povrat. Još 200 metri. Čekaj, vrati. Ujeva. Blače što baca! Sve me isprska. Cijelo bre. Nema blato, brat. To, čiča! Sede na mogu. Znaš kakav si puta. Nema kočice. Bravo! Jel gore, a? Duže! Pa tu je vrh. A znaš zašto?
A znate zašto? Zašto posle, Johnny, puštamo se. Evo nas, mali golubac, a iza nas, omašili smo skretanje, ali bit će vam prikazano to na dronu, je pravi, veliki golubac. Akcija! Oj, koliki ručak! I sada paljba i pravac paljba. Kapirate, paljba. Idemo, još jedan, treći vrh. Ide, ispunimo 3 od 6. Dosta od nas. A onda malo da se nešto ručki za kraj dana. Restoran Drina. Ali pre toga idemo još nizbrdo. Johnny, spremni? Idemo, oštra krivina na levo. Sad ide kupanje. Da, ode desno. I evo nas na trećem vrhu. Došli smo na paljbu. Luda biciklistička vožnja. Nažalost nismo mogli da je produžimo, da traje još duže. Vraćamo se u turistički infocentar da bismo vratili bicikle. 3 od 6 vrhova. Ostaje Velika Pleć, Veliko Brdo i najviši Kraljev 100. Mi se polako spuštamo i vraćamo se u restoran Drinu, jer smo baš gladni, moramo da vratimo i bajseve, pa javljamo se dole sa nekom, kažu, lepom domaćom hranom. Idemo mi polako, ajde. Izvolite. Hvala. Naše mešano meso koje sadrži 900 grama, ima ćevape, domaća kobasica, dimljeni domaći file, svinjski ražnjići, bela vešalica. Ovo je zapečena dimljena butkica sa kajmakom. Ispod ide marinirani krompir, u prevodu vegis. Ako se po mirisu hrana poznaje. I za kraj. I za kraj naša rebra u barbecue sosu. Ovo rebro od medveda. Koja se prave od domaćih naših svinja koje se proizvode kod nas u našem letnom selu. Ide dole marinirani krompir, barbecue sos. Izvolite, prijatno želim. Uživajte. Hvala najlepše. A realno ovo je medved. Kako miriše. Moram se napraviti. Uzeo si? Nije bre, zapalo mi nešto. Nije, stvarno izgleda, zbunim se da, zašto prelepo miriše. Pregladni smo i zato smo bacili hranu u spirituru, zato što imaš ceo dan, šetali smo, nismo osvajali ne znam kakav vrh, ali šetali smo, potrošili se ovaj redak vazduh na planini, onda malo bajs, fizička aktivnost i onda kad sedneš da jedeš. To je najlepše. Idemo na degustaciju, pa onda se posle javljamo sa utiscima svega.
Ljudi moji, ovo je bilo top. Jesmo bili dobro gladni, ali ovo je definicija prave domaće hrane, onako na srpski način. Sjajno meso, sjajna usluga, čak i konobar Deki tu kaže šta ćete, hoćete da jedete, sad ću ja vama da napravim i na njegovu preporuku smo sve ovo i dobili. Tako da, što se tiče restorana Drina, stvarno svaka preporuka. Ono što bih kao takođe želeo da naglasim, to je, sad je 6 sati, poprilično, mislim, napolje je mrak. I mi smo jutro skrenuli 7, pola 8 iz Beograda. Potrebno je nekih, znači, eto, sat i po 2 sata doći do ovde, ali dan jednostavno dosta kraće traje, već u 4, pola 5 smo imali mrak, tako da krenula je već onako. Zašli smo u jesen, stoga su i preporuke da se ranije krene, jer imamo, da kažem, manje vremena preko dana, da bi stigli da uživate u ovim stvarno neverovatnim prizorima, jer počeli smo da dobijemo ove sjajne pejzaže, mešovite šume i sjajne pejzaže same jeseni. Divna planina, divan vodič, divna hrana i luda avantura. Eto, posle jubilarne 10. epizode, iselili smo se iz studija i ponovo smo na svom terenu. Polako se vraćamo nazad svojim kućama, naravno podsjećamo na bezbednost saobraćaju, vodite računa o sebi i vodite računa o drugima. Gde si bre? Čekaj bre, moram kažem nešto. Ajde, važi, hoćeš ti? Sjedi tu čas, samo da kažem, važi, sjedi čas. Za sam kraj, ono najbitnije, budite nečiji heroj, odvojite 15 minuta i dajte krv. Evo, pozdravljam vas nas dvojica i za sam kraj, subscribeujte se na naš kanal. Doviđenja. Čekaj.